अरे तेरा वीडियो हो रहा है, तुम कहाँ रो रही हो? तुम इमोशनल हो गई की হলো हाँ मैम सही कह रहे हो। वो इमोशनल क्या होता है रे तुम लोगों का? কাঁদছো কেন খুশিতে She is not in pain. She has no complaint. She is happy, sir. तुम लोग খুশিতে কারণ এরকম সময় তো কেউ ছিল না পাশে ব্যাস এই জন্যই মানে আমরা দুজন শুরু থেকে ছিলাম তো এখন পর্যন্ত দুজনই আছি তো আর কি দুজন কোথায় আমরা ছিলাম তো ওটাই তো তার জন্যই আর কি ব্যাস কান্নাটা কারোর কাছে প্রকাশ করিনি ব্যাস আপনার কাছেই আর কান্না না, করি। একদম ওইরকম ভাববে না ঠিক আছে তোমরা দুজন আছো তো সেটাই বড় ব্যাপার আমার ফোন एक वीडियो बना देना मेरे फोन में बिल्कुल तुम तो बिल्कुल रोना बंद करो मैं पहले भी वीडियो रुकूंगा। बनाना है तो ये बना रहे हैं अभी, ये वीडियो तुम्हारा बन गया है।